O madam sis, pakape-kape muna. Tas kunwari mimisip. Ay, we. Wapin pala munta akong nginiking pedya ng baby. O makadya na ka. Umpisan tane. Tapya ka lagu-lagu na pang mother, ang tina mong mag-apply ang sekretary. Wapin. Man obvious, mas excited ya pa ang baby ne. Lali mo naman mo, tambing linuwalya. Huling ating eran ken, tuknangan mi, este apartment. 10 steps pa ing baban mo, bayo kameras gate. Yung tutubi nilang memo. Siyempre. Wait, e-bike pala yung gamitan mi. Atin pa maring aliwa. As neng kaslaging aldo ngini, inya masanting magbiyahe ikwame. Pakilala tayo papo pala yung malugod tang asawa. Ano mong seryoso o pero mag-advise niya ka ako nung nanong sabihan ko king blagay ni. Bangbalo ko kano ng panyaptan ko. Story time tapa ka bang mag-drive yan eh. Ing pedya na puntalan mi palaken, ni-refer nining metong karyang kalugura na which is goods naman kanu. Uling rugong aliwani pa magpop si baby, inya sugod bagay kang kami bang mi pasno ni rugoy baby. At kabang makasakya kami ken, mag-enjoy naman andyang malakali sa muing feeling mingadwaken. Disney princesses eh. Siyempre uling kay pamegal mo sa latirik ni Pinugoy Ngaldo. Sabi no, dumalan kay paket ang bakery nating manyaman na crinkles. Kanya palang bandang Hensonville yan kening Angeles. Bilis na o may balik nepin. Keng oras ayan dumalan kaya rin pala keng Our Lady of Fatima Church na duplicate ng lagyo ko. Kabang at suki keng bridge, medyo pembilisan na niya talaga bang miras kaya kano agad. Ay we, inyapin Air Force ya in lagyo na ning keng harap ming jeep o atsuna kaya kanyan keng crossing ken. Siyempre, uling atsuna kaya ken, pambilisan na niya kanyan daddy. O diba? Sabi ko kaya kayo mabilis spin. Siyempre, maka-timelapse yo. Nano pa mo, diba? King oras ay may tutundo ni baby. Kabang ako, mag-grogi na ako festlak. Oh, come on. Sabi ko kaya pamatod uling malapit na kiking clinic ng doc. At pembilasan na naping daddy dudong in driving na. Push mo yan. At ang kaya may lilike pa ken. Dinurot na nemo pa si bayo. Bang kunwari, everything is fine. Okay pa sa alright. Wait siya, may gising na pala yung baby ken. Inya mag-wonder yan nung noon kaya kano talaga munto. Oh, talay rugong payong yatsin eh. O nang pakibat mo mo ken, nung you're welcome. It's nice to see you. At yun na kaya pala keng clinic. Payong gana-gana, no ka rin kaya mag-park. O diba, at yun na kaya ken. Bababa lang rin Disney princesses. O diba, kapawas ng mindaken. Ang kaya, linub na kay clinic bang may karimlan. Tulala mo niya ing baby. Mimisip yan nung nanggagawan mi kanuken. Siyempre, iturda ko pang bagya keng klinik ng doc. Kabang atin niyang kasabi kening assistant no. Seryoso yarn? Wait siya, may ranop ni baby inyan timano. Sinang kape daddy no? The Flash to the rescue. Di pa pa kay Like, ken uling yan ng tatalan ken battle. Dependent yarn. Tuna ke pala ken kilub ng doc ken. O tambing naman pala palwal no. Edi wow. Ang kay pala papunta na king Mercury Drugs ken bang makasaling panulo ng baby. Siyempre recommended by doc. Uy, chamiras na kay pintamping ken tsaka tapa magpakyot ka rin baby hair tamo. Oh wow. Oy kiti Gardo Versosa, lookalike niya kanuan. Ay we. Ops, tula ng bapa, dakal pong salamat kayong pa mag-assist you, kayong tutuki pa si Bayo, charot. Uling late lunch na, tara mong tatapakit ang low-key at ang bayan, Banda Batangas. Mi palaot ko, Ken. O nung mi palabas na ka rin, kiniyang Banda Culiat Street, Angeles City, Akit Ining, Danielas, Lomi, Batangas. Siyempre, uling first time vlogger tamo, pasikatan tayo pa ne. Wini mo naman yung pagmaragul ng overload Lomi keti lugar ng syudad tamo. Atin mo ring special siomay tsaka instant kalamansi juice. Wait siya may kumpisa no mengan din palakad, ang kaya pendalasan dampingan ng Lomi da, kinabsila mo kaya kanyan ne. Oras ayan papunta na kay man keng Savoy Supermarket kening Angeles. Tutumong makamenos kaya? Tote mo lawin. Napinlenta mo nung toto, paokyan keng oras ayan ding minda keng escalator. Ay ba naman, katerno ng mother, pelalong medyas na pala, brown mo rin eh. Ay we, lawin may pakyang kabila, tinya naman escalator. Wow, magic, diba? Timano ni Lubno pala king grocery, maglalawi la palang price, tsaka da isipan nung ating pekamura, o kunwaring sasaling dakal, kahit 3 items la pala sa luwan eh. Wait siya na yung amanwan ko eh, papasyalan daw mo pala ding lalawin na rin adwang minda. At ang kay, tutupalan eh. Shout out po pala kang Ma'am Girly Grand Gargaritano, metong karyang co-teacher ko. Oh yeah! Ingkot ang inariye mong elben kanyan. Dakal pong dakal salamat. Panayan niyang tutuki. Bye-bye! Ay we!